Tah, ya memang si Sukabumi deui nya simkuring ya, penting mah di Tasik ya. Aduh, pokoknya mah pejuang rupiah tak kenal lah. Aduh, demi mengais rezeki biar pulang dompet itu terisi. Padahal mah tuh kene, aduh putih teh. Putih subuh tadi jauh banget kerek balik. Kergerep. Peruduk udah dibangunin. Lepas semangat lah, semangat pejuang rupiah. Pantang menyerah.